ताज़ा तरीन खबरों के साथ ये है आज न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं करण नाज और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। खबरों की तफसील से पहले आपको लिए चलेंगे न्यूज़ हेडलाइन की जानिब। आज हेडलाइन न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय 0% फैट यानी गिल्ट फ्री, वर्ल्ड्स फ्रूट सारे यानी फ्रूट हेरे। लापता अफराद केस की समाअत के दौरान डिप्टी अटॉर्नी जनरल मुस्ताफी। हुकूमत ने अदालती अहकामात पर तवज्जो नहीं दी और मामला सेक्रेटरी कानून और अटॉर्नी जनरल की तरफ मुंतकिल किए। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। वकला गर्दी रुकने में नहीं आ रही। लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में वकला का एएसआई पर तशद्दुद, वर्दी फाड़ दी। पाकिस्तान ने सप्लाई बहाल की, न अमेरिका ने मुआफी मांगी। नेटो कॉन्फ्रेंस में भी पेशरफ्त न हो सकी। फरीकैन अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम। पाकिस्तान सलाला वाक़े पर माफी मांगने के मुतालबे पर कायम। वजीर ख़ारजा कहती हैं पहले अपना मफाद देखेंगे। नेटो कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं डाला गया। नवाज शरीफ तुर्क वजीर आजम तैयब अर्दोगान के एजाज में आज इस्लामाबाद में जोहराना देंगे। लांडी जेल कराची से 18 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया गया। जल्द भारत रवाना होंगे। चार मुल्की गैस पाइपलाइन मंसूबे पर दस्तखत कल किए जाएंगे। वजीर पेट्रोलियम कहते हैं पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमरीकी मुखालिफत से सरोकार नहीं। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और लीपा के पहाड़ों पर बेमौसम बर्फबारी। सर्दी फिर लौट आई। मंजर देखने सयाहों की बड़ी तादाद की आमद। और डैनियल क्रेग की जेम्स बॉन्ड फिल्म में वापसी। सीरीज की नई फिल्म स्काईफॉल का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे तफसीलात के साथ। बात करेंगे बलूचिस्तान बदमनी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री में जारी है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफा दे दिया। अदालत ने मुख्तसर हुक्म में कहा है कि हुकूमत ने अदालतों के अहकामात पर तवज्जो नहीं दी और मामलात को सेक्रेटरी कानून और अटॉर्नी जनरल को मुंतकिल कर दिया। चीफ जस्टिस इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने मुख्तसर हुक्म में कहा कि मुल्क के दोनों सरबराहान ने अदालतों के अहकामात पर कोई तवज्जो नहीं दी और मसला को सेक्रेटरी कानून और अटॉर्नी जनरल की तरफ मुंतकिल करते रहे। पुलिस, लीवीज और एफसी की मौजूदगी के बावजूद सूबे में कत्ले-आम जारी है। शवाहिद की बुनियाद पर यह बात सामने आई कि एफसी, एमआई और आईएसआई लोगों को लापता करने में मुलव्विस हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शिकायत आम है। सूबे के मौजूदा हालात के बाइस लापता अफराद की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। अदालत की जानिब से तहरीरी हुक्म के बावजूद सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला अदालत में नहीं आए। लापता अफराद की बाजियाबी यकीनी बनाने के लिए बुलाया जा रहा था। अमन अमान की खराब सूरत हाल के बाइस आईएसआई, एमआई और एफसी को बताया जाए कि वो लापता अफराद के मामले में मुलव्विस हैं और वजाहत करें। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का रवैया अफसोसनाक है, जिन्होंने सवालात का सही जवाब नहीं दिया, जिसके बाइस ऑर्डर पास करना पड़ा। इससे कबल चीफ जस्टिस ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहाँ है। सेक्रेटरीज और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज की अदम मौजूदगी पर बेंच ने बरहमी का इजहार किया। जस्टिस खलजी आरिफ ने इस्तफसार किया कि अदालत का ऑर्डर मुताल्लिका हुक्काम को बता दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि लापता अफराद के लवाहिकीन का सामना नहीं कर सकते। सूबा तबाह हो रहा है, कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। जस्टिस जवाद एस खौजा ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि कोई संजीदगी का मुजाहिरा नहीं कर रहा, आपने किसको इतला दी और क्या जवाब मिला। समाअत के दौरान ही डिप्टी अटॉर्नी जनरल मलिक सिकंदर ने अपना इस्तीफा भी पेश कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में वकला ने एक और पुलिस वाले की धुनाई कर दी। पुलिस एहलकारों ने बर वक्त पहुंचकर एएसआई की जान छुड़ाई। गुजरावाला के थाना कैंट के
ASI خالد حب سے بے جان کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق کی عدالت میں پیش ہوا۔ پولیس اہلکار جب عدالت سے باہر نکلا تو ایڈوکیٹ رفیق اور شاہد اقبال سمیت 15 وکلا نے اسے پکڑ لیا، تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے اس کی وردی پھاڑ دی۔ اس دوران ہائی کورٹ کے سیکورٹی اہلکاروں نے بروقت پہنچ کر اس کی جان چھڑائی اور اس معاملے پر جسٹس انوار الحق نے صدر لاہور ہائی کورٹ بار کو طلب کیا، جنہوں نے عدالت کے سامنے پیش ہو کر واقعے کی بھرپور مذمت کی، جس کے بعد دونوں فریقین نے ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواستیں تھانہ پرانی انارکلی میں جمع کروا دی ہے۔ نیٹو کانفرنس میں پاکستان سے سپلائی لائن کھولنے کے مسئلے پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، تاہم صدر زرداری کا کہنا ہے کہ انہوں نے سپلائی لائن کھولنے کے مذاکرات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ہدایت کر دی ہے۔ اوباما بھی مذاکرات سے پر امید ہیں۔ شکاگو میں نیٹو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر زرداری نے کہا کہ امریکہ اور نیٹو سے تعلقات کا روڈ میپ پارلیمنٹ دے چکی ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ باہمی احترام اور اعتماد پر شراکت داری چاہتا ہے۔ صدر زرداری نے کہا کہ سلالہ چیک پوسٹ حملے سے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو دھچکا لگا۔ کانفرنس سے خطاب میں امریکی صدر براک اوباما کا کہنا تھا کہ نیٹو اور اساف پاکستان کے ساتھ تنازع کے خاتمے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ وہ انتہا پسندوں کا لقمہ بننے سے بچے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو درپیش مشکلات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو اور اتحادی ممالک افغانستان میں امن کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ان کو شکاگو کانفرنس میں سپلائی بحالی کا مسئلہ حل ہونے کی توقع نہیں تھی، تاہم اس ضمن میں قابل ذکر پیش رفت کی جا رہی ہے۔ President Zardari shared with me his belief that these issues can get worked through. We didn't anticipate that the supply line issue was going to be resolved by this summit. We knew that before we arrived in Chicago. But we're actually making diligent progress on it. نیٹو کے سیکرٹری جنرل آندرے فوگ راسمسن نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے۔ نیٹو سپلائی کی جلد بحالی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو سپلائی کی بندش سے افغان مشن کو نقصان نہیں پہنچا۔ عالمی اور علاقائی امن کے لیے پاکستان کی کوششیں خوش آئند ہیں۔ کانفرنس میں صدر زرداری کے خطاب سے حوصلہ ملا۔ Obviously, we would like to see a reopening of the transit routes as soon as possible. So far, the closure of the transit routes has not had a major impact on our operations in Afghanistan, but it goes without saying that it will be quite a logistical challenge to draw down the number of troops in the coming months and years. برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے بھی کہا کہ انہیں یقین ہے کہ نیٹو سپلائی لائن جلد کھل جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ ایسے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے نیٹو کے تعلقات انتہائی اہم ہیں۔ Obviously, we want those lines of control opened again. I believe that they will be. I'm confident that is the case from the discussions that I've had, but clearly it's not going to happen today. We need to carry on with those discussions and make sure it does happen in the future. I'm confident it will. کانفرنس کے اختتام پر اعلامیہ جاری کیا گیا، جس کے مطابق 31 دسمبر 2014 تک افغانستان سے اساف فورسز کا انخلا مکمل کر لیا جائے گا اور افغان فورسز مکمل طور پر سیکیورٹی کا انتظام سنبھال لیں گے۔ افغان حکومت کی سیاسی اور عملی سپورٹ سال 2014 کے بعد بھی جاری رکھی جائے گی۔ کانفرنس میں پاکستان سے نیٹو سپلائی جلد بحال کرنے کا مطالبہ بھی